Sa mga kids. You wanna go tomorrow with Daddy sa Calgary? Kuyog mo, man. Edwin, alapas mo alas 4 to Calgary Airport. Kaya ma-fit man mo kamo lima, kay dili naman ko. Din muna sila mama papa sa Cross Iron, kuyog sa ila. You wanna go? What is that? You can go. Igo pa man tayo sila. There's 6. Pila sila kabuk? 6? Ay, 5 sila, 5. Plus, 5 sila plus mommy, daddy. Sakto na sila, 7 na sila. Apas na lang mo ni daddy. Alas 4, mag-shopping na mo? Alas 3, snack. Pamahaw paniod to din. Pamahaw paniod to snack. Oh, sige, oh. Snack. Snack sa buntag, snack sa hapon. Apel meeting kaludoy. Ape sa meeting Baludoy. What's ito yan? Asa mamahaw, maniod to. Oh, wala naman. Oh, si Joy naman, kala na istumbo naman si Joy. Hindi na naman, pamahaw paniod to snack. Oh, hindi na. Hindi na mami, diba? Nga mag-shopping mo, alas 4 sa kadlawon. Dubai, 11 mas gabi ang Jud. Hindi, sulat-sulat eh. Di man din masulatan. Masulatan, hindi mo din. Butang-butang ako akong alam. Pila na to si What's ito yan. Like, subscribe. Smile, oy. Like and subscribe. I was here. And push Ano yung ako notification. yung tito dia? And bell for and follow. Napil pa siya. Huh? Yapin ko eh. Oh, para dagan viewers, Hi napil ka ka, oy. guys. Please subscribe and comment down below. Oh, And like button. oh, char. Tama na lang sa ginhawan ni Neil sa Kamingaw. Yun na, sa sunod to eh. Sunod to in. Sa September, mga anak media. Ang dami. Pag anda mo kuhan, snack, pamahaw, paniod to, snack. Oh. Upat ni Kaadlaw. Dili na grabe ka tinuod na. Dagan me. Sige ka na. Dagan me. Sige man. Dito kayo magbata kayo magpalit ako ng dulaan. Magpalit og dulaan.